गुरुभ्यो नमः हरि ओम्। गुरुभ्यो नमः हरि ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् अग्नेनय सुप्रताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवक्षसि जायताम् अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्। महाराष्ट्रे राजन्यः महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषयोतिव्याधी दूरवितव्योधिव्याधिः। महारथो जायताम् सर महारथो जायताम् महारथो जायताम्। दुग्ध्रीधेनुः दुग्धी धेनुः ऊढानड्वानासु सप्तिः मूढानड्वान् आशुः सप्तैः पुरन्धिर्योषा पुरन्दिर्योषाम् जिष्णुरथेष्ठा जिष्णुरतेष्टाम् सभेयो युवा सदेयो युवाम्। अस्य यजमानस्य वीरो अस्य जायताम् यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे निकाम निकामे बलवत्येन औषध वशत बलवत्यो न ओषधयः बलवत्यो न बलवत्यो नः औषधयः ओषधयः औषधयः पच्यन्ताम् पश्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पेताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ॐ ममाङ्गानि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण वाक्प्राणश्चक्षुः शूर्यं श्रोत्रमथो शूरमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोतु अनुराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतया उपनिषत्सु बद्धर्मात् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः हरि ॐ ओम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः वाहनं शिवाय। वृषभो यस्य स वाहनं वाहनं वृषभो यस्य वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् वासुकी कण्ठभूषणम् वामे शक्तिधरं वन्दे वामे शक्तिधरं वन्दे वकाराय नमो नमः. वकाराय नमो नमः। So today we have the session on Shiva Tandava Stotram. And you know, Tandava Nritya of Lord Shiva has got many attributes for the Tandavam as such, which has been done by him. Prachanda Tandava Shiva is one. Chanda Tandava Shiva is another. Shiva Tandava one. Another is Pralaya Tandava Shiva. So like that, Shiva's Tandava Nritya has been characterized in several manners. And all that is to ultimately provide all the world, all the people, Shivam. Shivam, that's why we always make prayer.
शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवम् एकं परं वन्दे शिकाराय नमो नमः. So Shivam Shantam, and he is always calm, quiet, and equipoised and meditative mode. But why is he like that? Lokanugraha Karanam, all that Shanta Swarupam, Shiva Swarupam or Paramatma Shiva is only to bestow Anugraha upon all the people, all the worlds, all over the globe. Therefore, Lokanugraha Karanam, Ekam Param Shivam, there is only one Param Shiva, Sadashiva, Srestha Shiva, and ultimately, and Shikaraya Namo Namaha, all that Shivatvam of Rudra is there in the Shikara, Si Akshara, Si Bija Akshara. Secondly, he is also called as the Tandava is a very vigorous dance, normally meant for males. Therefore, Tandava Nrutya is a male dance, and Lasya Nrutya is female dance. So, Lalita Parameswari or Amavaru is fond of Lasya Priya, Layakari, but you know, Mahatandava Priya. Therefore, both forms of the dance, the classical dance, have been supplied by Shiva Parvatis. So there are Gnanamurtis, Gnanambika and Gnanamurti. So all those two, the husband and wife, both of them share that we are going to have this kind of facility. And today we have that Ravana Kruta Shiva Tandava Stotram, which our Gopichand is reading once for all entire Stotram. Then we go for from explanation. What is that being communicated to us? Because Shiva Tandava Stotram generally in the evening, and today is a very auspicious day when we are meeting for Shiva Tandava Stotram because it's a Trayodasi, Marga Pradosh. Shuddha Trayodasi. They say it's a Pradosha Puja. In Pradosha Kala, Shiva will be doing dancing, Shiva Tandavam. So it's a wonderful thing. Let us do once a complete recitation of this and then go to understand from where we have stopped the meaning of the communication. Because Ravanasura may be a rascal, a scoundrel, a cheater, maybe, but in the Parakashta Bhakti, he is ranked very much. Bana, Ravana, Banasura and Ravanasura, both are that. And even you see, Banasura was also hurting Subramanya Swami. And he just made got bound by the Nagapasha. Even Rama was also caught up by the Nagapasha. But in Ramayana, the Nagapasha of Ravana Rama was being released only by Garuda. The moment Garuda, falcon, Vainateya came on the sky, the entire Nagapasha Baddhatvam to Rama Lakshmanas disappeared and all Nagas went away. Because that's why we see that kind of power in Ramanasura and Banasura, and they are all top asuras. But still, they have given a wonderful blessing to the world, as we see that they have given the Tandavas. When Shiva is doing a Tandava, how does he look like? He will not take any care of anything upon his body. Everything has to take by everything upon his body has to take care themselves or itself to stay upon the body of Lord Rudra. That's why it's a Rudra Tandavam, Pralaya Tandavam, and all that. Now we are interested to talk about the Shiva Tandavam. Yes, Odipedappa, Jatatavi. शिवताण्डव स्तोत्रम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्भयं चकार चण्डताण्डवं तनूतन शिव शिवम्
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगद्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तती प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविदो विनोदमेतुमस्तुरीम् जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरीम् सहस्रलोचनप्रभुत्य शेषलेखशेखरा प्रसूनधूलिधोरणी विदूषराङ्घ्रिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियैचिराय जायताम् चकोरबन्धुशेखरा ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गपानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नाम करालपालपट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वल धनञ्जया दरीकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममाम् नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कहूनिशीतिनीतिमप्रबन्धबन्धुकन्धरा निलिम्प निर्जरीधरस्तनूर्तिसिन्धुरा कलानिधानबन्धुरा श्रियं जगद्धुरन्धरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रमा विलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबन्धकन्दरं स्फुरच्चिदं पुरच्चिदं भवश्चिदं मकश्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जिरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदिभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरात् धगद्धगद् निर्गमत्करालपालहव्यवाड् दिमिद्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलाध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिवाम् दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठलत्नलोष्टयो सुहृद्दिपक्षपक्षयो तुष्टारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रयत्मनन् कदा सदाशिवं भजे कदा निलिम्प निर्जरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा स्थिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटपाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् स्मरन् नरो पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसनसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भो पूजनपरं पठति प्रदोषे तस्या स्थिरां रतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः. Yeah, beautiful. So, we have already noted what this Sivatandava Stotram is going to benefit us. We always talk about it. What is the use of reading or repeatedly reading this Sivatandava Stotram? And in the last 3 slokas, we have got the benefit that we have already noted, but still, ultimately, what is that? Sampadalu, or whatever that we have got to have in the mundane world to have a smooth, continuous life, all that Shiva will give us. But we have noted that when Shiva Tandava takes place, what the Shiva's only head, crest, and the kaparda or the hair, the neck, the eyes, the phalabhaga,
and the feet, etc. These are all the important participants in the Shiva Tandava Stotra. See, normally it's also the physical description of Paramatma, Rudra. But when he takes to dance, what are the parts of the body or members of the body which have got a special importance? So, beginning from the jata, the hair, rich hair, thick hair, black hair, and that is itself as it looks like a forest. It looks like a kataha. It looks like a banali or the fire pan. And then we have the intervention of the Parameswari and her looks, her witnessing, and all that. Then we have got to take delight in the mind should take delight in the dance of Paramatma, because dance is a big activity of Paramatma to benefit mankind. Simply sitting is one thing, but when he is active, that activity of the God is really one way it is a vinoda, in another way it is a anugraha. See, Kripa Katakshan third sloka, Kripa Kataksha Dhorani Niruddha Durdharapadi Manovinodhamedu Vastuni. So here, all because of the graceful looks of Lord Rudra, all our calamities and obstructions and doshas are being kept off. And and when once all that dosha or clouding of the mind is gone, when the mind stability comes up, you really enjoy the manas, you will enjoy the vastuni, the gambare vastuni. So you enjoy that. And again, we have seen that adbhutam manaha. Actually, the mind is something, fourth sloka, we are given about badbhutam manaha, bhuta bhartari bhartu. See, it is mind control is the most important thing that all people have got to do yoga. Yogena sadhyati mano nigraham, indriya nigraham. And yoga implies pranavayu intake or otherwise called pranayama. Pranayama is the running thread to all kinds of yogas which our Krishna in Bhagavad Gita has told us. See, the karma thread going through the beads of yogas. And ultimately, entire 18 chapters is a wonderful string for us where the beads of yoga are being given and we can wear that string or a garland. Like that, here, Bhuta Bhartari Manaha Vivartu. And that's what is the prayer. And in the fifth sloka, we have seen that this particular god, Shiva, is a Chakora Bandhu Sekharaha. We are all we are all like the Chakora birds. We wait for the anugraha of the clouds and rain. And we have got to wait up because nobody gets the benefits instantaneously. You have to take the medicine and it should work. People say, doctors will say, a tablet will take some time, while injection takes immediately. So, so injection and tablet and massaging and all that forms are there for treatment. But here, what is wanted is we have to wait. And then definitely during the wait time, we are always remembering the Paramatma. And that is what is being indicated in the fifth stanza. Vidhuta, Vidhuta Sarangripita Bhuhu Bhujangaraja Malaya Nibaddha Jata Jutakaha Sriyai Chiraya Jayatam. So all these components that are there with the Lord Rudra, what is that? Vidhuta, Vidhu Sarat Angripita Bhuhu. So he is trying to trample down the Angripita. Angripita is footstool. What is the footstool for him? The mountain, the hard area, the hard surface. Upon the mountain he is dancing, which means that
he is having the advantage, the hard floor. Unless the flooring is hard, the dance cannot be completely enjoyable. You cannot dance on a car, on a mattress, or on a pillow, soft. No, it should be a hard surface. Therefore, generally, when you make a dance hall, big hall, but there will be a small platform on the ground or above of wooden, made out of wood or some other way, so that your dance area is marked. So the dance area is marked. Therefore, here also, see, Bharatanatyam Shastra is there, where Bharata has spared some chapters for the Geetam, Vadyam, Nrittam, Alankaram, and more, and theater, it's architecture, etc. Bharatanatyam Shastra. We are going to have a lecture again on Bharatanatyam Shastra sometime in future. So, Vidhusarangri Pantvitabhu and Prasuna Dhuli Dhorani and Bhujangaraja Malaya. See, Bhujangaraja Mala is the Bhujangaraja is Nagaraja. And Bhujangaraja Malaya, that becomes a mala. He will not coil around the neck of Lord Shiva. When Shiva takes to dance, he becomes a garland. Bhujangama Rajamalaya. And Bhujanga Shabda has got many more meanings. Raja means Kanti, bright, brilliant, shining. And also helm. And Jata Jutaka Vibhaddham. So the Bhujanga has tried to tie down the Jata Juta, which is quite often falling down. And if the hair falls down while dance, may not be very much encouraging. Therefore, the maintenance part also has been assigned to the, has been not assigned, volunteered by the members that are there on the body of Lord Shiva. More prominently is the serpent. So Bhujanga also means luxury. So luxury, richness, and all that mundane pleasures, they're all called Bhujangamaha. See, they're opposite of Daridras. Therefore, and moreover, Tishtakopaha Bhujangamaha, there is a saying. Generally, those people who are rich, who are full, they are getting anger also. They want things to be done according to their instructions or according to their palatable way. If not, they become angry, they oust you. Suppose the boss is not satisfied, he can immediately fire you. That exactly happens in India. In America, we don't know. Even though you worked for so many years, they have no consideration at all for service and strength and all that you have done. They immediately fire you. That's why fire, hire, fire, hire happening. But not here. There is no firing at all because the Bhujangas take care that Shiva is being maintained of his dance concentration. And therefore, and Prasuna Dhuli Dharani Vidhuta Sarangripa Pethabhu Sahasralochana Prabha Prabhritya Asesha Lekha Sekhara. Asesha Lekha Sekhara is Rudra because Sahasralochana Prabha. He has got Prabha equal to that of the 1,000 eyes. See, 1,000 eyes means it is only a very sharp vision, very vision that it is able to sight any and everything in the universe at any point. See, that is the Mahatma of the Mahatmas. Mahimanas Sachante. Even now we think of the Ganga, for example, when you take bath, you remember Ganga Devi, Ganga Snanam, then it is indicated to us that Ganga Gangedi Yo Bruyat Yojananam Satairapi Gange Ganga Snana Phalam Bhaved. Even though one fellow is taking bath in thousands and thousands of miles away from the Ganga river, yet the remembrance of Ganga water, Ganga Devi,
will give the benefit of taking bath in Ganga. Gangaye Mangalatarange Lokapavani. Ganga is but one which is staying originally in the crest of Lord Rudra. Therefore, is called Kapardin. And the Kaparda of Lord Rudra is a wonderful reservoir of water, and he does not let loose it. But because of his vigorous dance, some drops of the Ganga water gets out from the content, and therefore that itself is being marked by the Bhakta Ravanasura meticulously. You know, your eye of a Bhakta upon the god will be highly sharp. That's why in Ramayanam, Brahmadeva comes and gives, or Narada gives instruction to Valmiki Maharshi. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಹಸ್ಯಂಚ ಪ್ರಕಾಶಂಚ ಯದ್ವೃತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ಕುರು ರಾಮಕಥಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧಾಂ ಮನೋರಮಾಂ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥಾ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ರಾಮ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್, likewise whatever public life that Rama have had, both of them you have got to present. But in other Ramayanas, this kind of freedom is not much. Therefore, they have their own freedom. And so they keep on changing the story of Rama as and how they feel like. So that's why Ramayana Savarapata ant heltare. Bhaskar Ramayana, Bharadwaj Ramayana, Agastya Ramayana, like that. We have so many Ramayanas. Ananda Ramayana, Vasishtha Ramayana. Anyway, why I am telling is, here also, Sahasralochana Prabhuti Asesha Lekha Shekhara means he has got that kind of long-sightedness and has got a wonderful coverage that nobody will miss his attention. And because of that kind of universal absolute attention and drishtik karuna rasa flowing from him, everybody is getting the benefit of Sri. Sri, that too, what is that Sri? Chiraya, that will stand for long time. In Sri Sukta, Mahadhane Dhanam me Prayacha Mahadhane ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. అమ్మవారికి ఎంతెంత ధనం ఉందంటే అశేషమైనటువంటి ధనం ఉంది. అండ్ అగైన్ షీ విల్ ఆల్సో బీ సో గ్రేట్ దట్ షీ విల్ గివ్ కంటిన్యూస్లీ ధనం. నాట్ సో యువర్ సాలరీ కమ్స్ ఎవ్రీ మంత్ until some time, until you retire. Even after retirement, you get salary. Because that's what we call Anapagaminim Lakshmim Jata Vedo Yava. So we want Chiraya Striya means Anapagamini Striya. The grace of Lord Rudra must not have a breakage, must not be intermittent. The flow of Rudra grace should be constant. That you will see in the temples where there is Shiva installed in the sanctum sanctorium and Nandi just away from the sanctum sanctorium. So in between Nandi and Shiva, we are not supposed to go, because Nandi would have constant prayer and anugrah and bhakti towards him flow. And in return, even Shiva also is constantly transmitting his grace and karuna upon Nandi. Therefore, Nandi is Ishvara, Ishvara is Nandi. So that's why we say Nandikeswara. So generally, we are advised, whenever you want to do Abhisheka to Lord Rudra or Shiva, you have to also involve Nandi too in your plate. So Nandige, Shivanike, Ibbarige Madidre, Nandi is the security guard. And without his stamp and seal signature, nobody can get inside nor get out of it. That's exactly what happened to Lord Shankara, Acharya Shankara, when he was blessed with all 100 slokas of Saundar Lahari. And when he was out, Nandi is a visa officer, and he tried to check, what is that you are carrying? Then he said, it is Saundar Lahari, 100 stanzas gifted by Shiva, Shankara. I am taking down the earth. No, you can't take it.
So he only allowed 41 slokas and he retained the 59 slokas in Kailas. That's how it goes. That's why. And Sankara is nobody but only Sankara, Adi Sankara only. Sankaro, Saksha, Sankaro Babhuva. So he composed, it should be Satam. Satam by Purnam. So 100 is always Purnam. And therefore, he added 59 slokas, and so he made completely Saundarya Lahari a great boon for all people. Ammavaru in Saundarya, you observe she is not a war goddess. She never makes a war. All war activity of Lalita Devi ends in Lalita Sahasranamam and also in Durga Saptasati. And you observe in entire Lalita Sahasranamam, there is no Namaskara at all. And in the entire Vishnu Sahasranama, there is only one time Namaskara, Namo Brahmanya Devaya. Otherwise, we are completely business-like. When you are reciting Lalita Sahasranam, you are business. In business, there is no kind of submission or anything like that. You are always drawing it. That's why you are very, very powerful. And Chirai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Sekhara. We have already taken a good description about the Chakora bird. And Bandhu, Bandhu is the relation. And again, Sekhara is the foremost. See, there is always a ranking in our birth or in our way. Everywhere we are going after ranking. See, among the children born to our parents, what is our rank? If you ask me, mine is the sixth rank. So above me, 5 people are there. And Gopi Chand maybe is telling he's a third or so rank among his brothers or sisters. Don't know. Sometime long back he told me that, no, sir, I am not eldest. I have eldest is different. So likewise, the ranking begins right from the time that we come into the world. But, but we have to become Sekharas in the sense that you have to do your maximum service and pleasing that you will be given the marks, distinctive marks. Everybody is given 100 marks question paper, but people are there who become foremost, 90%, 99%. And not only percentage, they say percentile also they look at it. So in the percentile or percentage of Bandhutvam to Chakoras, we're all Chakora birds, wanting the grace of Lord Rudra. So, Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Sekara. I think we have to go in detail from the sixth sloka and onwards so that the words are very significant. You see, there is a lot of poetry, not simply not simply the bhakti flow, but there is a lot of dhwani in that. Dhwani is the pratiyamana artha, or there are dhwanikaras. Alankara Shastra is talking about kavya dhwani. And kavya dhwani is pratiyamana artha, they call it. And pratiyamana artha means that artha which will be indicated to you, suggested to you. That's a suggested mode. And what is that dhwani or pratiyamana artha means? Again, Anandavardhana in Dvanyaloka points out lalana lavanya prakhyo pratiyamano artha. It is just like the lavanya, the beauty in a woman. All women are beautiful, no doubt. Streenamaiva ke stree rupameva ke pesalam stree rupameva ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But ರೂಪ and everything is good. But even that there is that kind of ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಕುಕ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಕುಕ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಉಪ್ಪು ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಶಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾವಣ್ಯ. ಲವಣ ಪ್ರಖ್ಯೋ ಲಾವಣ್ಯ. ಲವಣ ಈಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್
ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಗೋಪಿಚಂದ್, ಕೆನ್ ಯು ಆಫರ್, ಕೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೀ? ಈ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ యొక్క ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? Eye. I'm putting the eyes. ಹಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್. ಸೊ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಐ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಮಣ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, and the remaining part they leave it. Even a surgeon, he will not sue the operation. He will open, do the work, and he will get out, asking the nurses and others to sutures ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಬೆಡ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬಿಸಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಅಂಡ್ ಲಾವಣ್ಯ, ಲವಣ ಪ್ರಖ್ಯ. ಸೊ ಹಿಯರ್ Sriyaicharaaya jayatam chakora. Now I am reading the sixth stanza. You please mark where we are stopping and what we are going to get out. Lalat, ನೀವು ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾರಾಯಣ. See, para is the ending. And parayana is different from adhyayana. So that's why we always say, ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So Parayanam is just mechanically do it, which we get punyam. ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ we must want that. So I am reading the academically, sitting to understand that. ಲಲಾಟ ಚತ್ವರ ಜ್ವಲತ್ ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಾ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ ಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ. ಭಾ ಕರಹ ಭಾಸ್ಕರಃ, ಅಹ ಕರಹ ಅಹಸ್ಕರಃ, ಶಂ ಕರಹ ಶಂಕರಃ, ಮಯಃ ಕರಹ ಮಯಸ್ಕರಃ. ಈ ಕರ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಲಾಟ ಚತ್ವರ ಜ್ವಲ ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಾಹ. He has got that kind of feeling that is yes. See, he has got that lalata bhaga, lalata chatvarad jalad jwalad dhananjaya. See, there is a raging fire in his forehead. Spulinga bhaha. Spulingas are the sparks that come out when the fire is on. For example, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, when you are doing homa and when the fire is very good, when Agnideva is very well, and when you put, as you put Havana Samagri or Havana Dravya, there will be the spulingas. Sometimes they fall in your ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಫು ಲಿಂಗ. ಆ ಸ್ಫೂ ಅನ್ನೋದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ಫೂ ಅಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ completion of the location or a brilliance or burning of the fire inside Agnidevana. So lalata chatvara jwalattu. So that is there upon is lalata bhaga. హలో నాన్న. బాగున్నాను. నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను, శివతాండవ స్తోత్రము. అమ్మ లేచి తెలియదు, పైన చూడు, అమ్మ దగ్గరనే ఉంది
ಫೋನು ಐಪಾಡು తెలీదు ఆర్ అది ల్యాండ్ లైన్ చెయ్యి రైట్. సో లలాట చ త్వరజ్జలద్ ధనంజయ స్ఫులింగ భాహ. సో ది రేజింగ్ ఫైర్ ఇన్ హిస్ ఫోర్ హెడ్. And what is that raging fire? The Agni Netraha. Shiva is of three eyes. Surya, Chandra, Agni Netraha. And even Shivani, Ammavaru kuda moodu kanlundi. Trinetra Dharini, Trinetras. And all beings born also have got Agni Netra. But Namma Agni Netra is dull, is hidden. And that will be coming into commission under extraordinary circumstances. And therefore, we are always advised to cover that third eye with mark, caste mark ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು, ತಿಲಕಂ. So the first description of Krishna in Lila Tarangini, what is that? Kasturi tilakam lalata bhalake vakshasthale kaustubham nasagre navuptikam karatale venum ಕರೆ ಕಂಕಣಂ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಚಕಲಯನ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಕೃಷ್ಣನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಈ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂ. ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು. ಸೊ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಿಂದ ತಿಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಂಪು ಈಸ್ ದ chosen color. ಏನೋ ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕುಂಕುಮ. ಸೊ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಆ ಕುಂಕುಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಕುಂಕುಮ ಕಲರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But that is not approved, that is not attested at all. But that's why ಈ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರಿದ್ರ ದೇವ ಪತಥೋ ವನೇದು ಬಸೋಮಂ ಮತಂ ಮಹಿಷೇವಾವಗಚ್ಚತು ಸಜೋಷಸ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆ ಚೂರ್ಣ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಾಹ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಪಂಚಸಾಯಕ ಅಂದರೆ ಮನ್ಮಥ. ಸಿ ಮನ್ಮಥನು he is called Panchabanaha. Manmatha is called Madano Manmatho Maraha Panchabanaha ಅಂತ ಅಮರಕೋಶ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಚಂದ್ಗೆ ಆಸೆ ಬಂತು ಅಮರಕೋಶ ನೋಡೋಣ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಡ್, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ I had marked a day when we can do ಅಮರಕೋಶ. ಆ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ there are 27 dictionaries in Sanskrit. There are 27 nigantus in Sanskrit. And among all those nigantus, and highly popular nigantu is Amarakosha. There are three khandas, Prathama and Dutiya, and there is a division of that, something like Bhartara Subhashitas. And ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಮರಕೋಶ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೋಪಿಚಂದ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದಯಾ ಸಿಂಧೋ ಅಗಾಧಸ್ಯ ನಘಾ ಗುಣಾಃ ಸೇವ್ಯತಾಮಕ್ಷಯೋ ಧೀರಾಃ ಶಸ್ತ್ರಿಯೈ ಚ ಅಮೃತಾಯ ಚ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಮಲಿಂಗ ಅನುಶಾಸನಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನಘ ಗುಣ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರುವ ಅನಘ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಸಾಯಕಂ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಂಚಸಾಯಕ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಗಳು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಚ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಲೂಯಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೂಯಿಂಗ್ ದ ಗರ್ಲ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ಲೋಯಿಂಗ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ರಹಸ್ಯ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು MA ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಎ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೋತ್ ಕೇಮ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ, ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಾಮಾಯಣ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತುವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು MA ಕನ್ನಡ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಈ ತರಹ ಈ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಂಚಬಾಣಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರವಿಂದಂ ಅಶೋಕಂ ಚ ಚೂತಂ ಚ ನವಮಲ್ಲಿಕಾ. ಅರವಿಂದಂ ಅಶೋಕಂ ಚ ಚೂತಂ ಚ ಅರವಿಂದಂ ನವಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಂಚೈತೆ ಪಂಚಬಾಣಸ್ಯ ಸಾಯಕಾಃ. ಸೊ ಅರವಿಂದ ಪುಷ್ಪ, ಚೂತ ಪುಷ್ಪ, ಚೂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೀವ್ಸ್, ಅಶೋಕ ಫ್ಲವರ್, ಅರವಿಂದಂ ಅಶೋಕಂ ಚೂತಂ ಚ ನವಮಲ್ಲಿಕಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಂಚ. ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೀಲೋತ್ಪಲ, ಬ್ಲೂ ಲೋಟಸ್. ಸೊ ನೀಲೋತ್ಪಲಂಚ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೋಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಲರ್ಡ್ ಲೋಟಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೋಟಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲರ್ ವರ್ಣಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ of our Kendra used to wear that color of the planet of that day. ಸೋಮವಾರ ಈ ಕಲರು, ಮಂಗಳವಾರ ಆ ಕಲರು ಅಂತ 7 ದಿವಸಗಳು 7 ಕಲರ್ಸ್ ರೋಬ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ. ಏನ್ರಿ ಅದು, ಗುರುವಾರ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರೇಷ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದಿವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್. ಹಂಗೇನೆ ಪಂಚಬಾಣ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಹಾಯಕ ಅಂದರೆ ಪಂಚಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ನಿಪೀತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ರೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ and therefore nipita. And also the other one is naman nilimpanayakam. So the nilimpanayakaha, him, see, nobody can escape the Manmatha shafts. ಈ ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನ್ಮಥನ ಶಾಫ್ಟ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಬಲವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಬಲವತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿ, ಎಂಥ ಮಹರ್ಷಿ, ಎಂಥ ಅವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಾಪ 40,000 years ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1000 ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಮೇನಕಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 10 years. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಅಹೋರಾತ್ರಾಪದೇಶೇನ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ಗತಾನಿವೇ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿ ಆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಹೊರಗೆ ಆ ಗಿಡ ಹತ್ರ ಮೇನಕಾದೇವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಶಿ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಲೇಡಿ. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಶಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. And so she was just standing there. She was pregnant at that time.
She was standing at the door, leaning to a tree, as the description goes. And Vishwamitra, the moment he got out of the water, Snana Admele, he looked at her, but he never told anything. He just walked away. And Venaka understood this fellow has realized that his project has been hampered because of me. And it was a long enough time. I enough registered and I have done the Indra Karya. Indra has sent me to see that he succumbs to the attraction, the sensual attraction. He did do, and that was really a breakage. And he had to do more vigorous time because ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದರೆ ಮಧ್ಯ ವಿಘ್ನ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣೋರ್ನು ಕಂಬೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಈ 3 ಬೆರಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಸಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಆವಾಗ ಆ ವರುಣ ಹಸಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೂಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಶಿವ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಸೊ ಶಿವ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ SBI ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಆರ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗೋ. ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅ ನಾಯಕ. ಸುಧಾಮಯೂಖ ಲೇಖಯ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರ. ಸುಧಾಮಯೂಖ ಅಂದರೆ, ಸುಧಾ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಂದ್ರ who is there on the crest. The crescent moon on his head is having the cool ambrosia. ಸುಧಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೋಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಮರಂತ್, ಅದು ದಿಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮರಂತೈನ್ ಅಂತ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮರಂತೈನ್ ಅಂತ ಕ್ರೀಪರಿಂದ ಅವರು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಚಾಂಪಂಗೆ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅದು, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಅಮೃತ, ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ನೋ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ದಿ ಅಮೃತ. ಸೊ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿರೋ ಚಂದ್ರ. ಅದರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ತಾನು ಕುಡಿದಿರುವ ಅಮೃತ ದ ಎಫೆಕ್ಟು ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. Even though Surya Bhagavan and other people have drunk Amrita, but Chandra is exceptionally kind for us. Nobody can hold umbrella for Chandra Kanti. See, Nakopi Sarajyotsnam Patantena Varayati anta ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. Nobody will put umbrella for moonlight. ಸೊ ಶರಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಾರು ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಅಂಬ್ರೋಷಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸುಧಾ ಮಯೂಖ ಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರ. ದಟ್ ಟು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಖ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್. Actually, Purna Chandra is completely filled with the complete ambrosia. But Shiva being a Vairagi, Yatinam Yatihi, he is a Tyagi par excellence. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
Lalita Parameswari is very kind to Chandra. She has got the Purna Chandra. ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ she has made more grace and anugraha for that. That's why Ashtami Chandra she has taken, she has selected. Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Sobhika Yai Namo Namaha ಅಂತ. ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ is constant. Whether it is a waxing time or a waning time. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಚಂದ್ರ that's what is called dichotomized moon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ dichotomized moon, which is the alankara for the crest of Parameswari, Rajarajeshwari, ಆ ಅಮ್ಮವಾರ దగ్గర ಅದಂటే ಅಮ್ಮವಾರು is constant in her ಅನುಗ್ರಹ. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ, she becomes angry only when you deviate. Danavas are all very good bhaktas to Ammavaru, but when they become dushtas, then only she will evince kopam. But even the kopam that she has got, underneath the kopam, there is a karuna. That's exactly what you see. See, what you see in the Durga Saptasati, when she was fighting with Mahishasura, she has of karuna upon Mahisha. Karuna in a sense that ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಹಿಷಾಸುರನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. At a time, Mahishasura realized that it is not anymore necessary for me to continue fight with her because she is ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು he gives up his life. That's what he says. ಕೈರ್ಜೀವ್ಯತೆ ಕುಪಿತಾಂತಕ ದರ್ಶನೇನ ಪ್ರಾಣಾನ್ಮೋಚ ಮಹಿಷಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಿಷಾಸುರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕುಪಿತಾಂತಕ ದರ್ಶನ ಪಾರಂ. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಂಗ್ರಿ ಯಮ. ಯಮ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಆಂಗ್ರಿ ಯಮ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿರ್ಮಮ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಯಮಃ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹುಡುಗ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ and the Yamapasa that touched even linga, and so instantaneously Yama was burnt to ashes. See, the third operative in Shiva was 2 times, as we see, one to burn Manmatha and another burn to Yama. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ, ಶಿವನಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಜಯ. ಸೊ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ is Shiva and Mrityu is Vishnu, because he is the creator of Mrityu at all. Mrityum namamyam ugram veeram mahavishnum durantam sratomukham. So atarah virajamana shekharam mahakapali sampade sirojataalamastu. See, who is Mahakapala? See, Kapala andre skull. Mahakapala andre collection of skulls. Lakshmi andre Sampada. Mahalakshmi andre all Sampadas put together. What is that Mahalakshmi? For example, in everybody's house, whatever you have got in kitchen, whatever you have got in drawing hall, whatever you have got in bedroom, everything is a Lakshmi. Therefore, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ in your house as a decorating your house, interior decoration and out or exterior decoration, all that is Mahalakshmi. Therefore, Mahakapalam Sampade Sirojatalam, that the Sirojatala of that great Lord Shiva Astu Naha. So it's a prayer, beautiful, to the Sirojatala of Lord Rudra, Shiva. And in the next sloka, we go again back to the Karala Bhala Pattika Dhagad 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 Jwalat Dhananjaya Huti Krita Prachanda Panchasayake Dharadharendra Nandini Kujagra Chitra Patraka Prakalpanaika Silpini Trilochane Ratirmama.
Only here in 7th sloka, Ammavaru comes into that. When the wife comes to our yard, all anger will be subdued. That's normal for a woman and man. So every man is calm, quiet, and pleasant the moment his wife comes to his yard. As long as she is not there, man will be burning. But when woman comes, man becomes silent. That's why Stree Shakti, nobody can challenge ultimately. Nari and Mari. If Nari remains as a Nari, no enemy. And if she's hurt very much, she becomes a Mari. Nari Therefore, idare mari. yeah, but so Nari and Mari, they are juxtaposed words. So we should not want Nari to become Mari. It is very problematic. Even Narasimha Swami also got countdown of his all anger when the Chenchu Lakshmi came there and looking at her, he became Shanta Narasimha Swami. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಮದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮನವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಂದು that's why looking at Lakshmi Nrsimha, even Bhadradri also requested Rama to keep Lakshmi on his lap. Therefore, again he came back with keeping Lakshmi in his lap. So that is the peculiarity of the Bhadrachala Rama. In the Bhadrachal Rama, all that. So I stop here. Next week we can continue. And so much thankful to you all. Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Yadavendraya Gnanamudraya Yogine Nathaya Rukmineshaya Namo Vedanta Vedine Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Vasudeva Sutam Devam Tam Sachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnan Vande Jagadgurum Om Shanti 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 Apadamauli Paryantam Guru Nama Krutim Smaret Tena Vigna Pranashanti Siddhyanti Cha Manoratah Yadhaksharam Padabhrastam Matra Hinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatam Deva Narayana Namastute Visargabindha Matrani Padapadakshirani Cha Nyunani Chatirikhtani Kshamasva Purushottama Abhirgirvyatona Unamapyaya Hariho Vaddhamanaha Yadha Stotrabhyo Mai Gotra Rujasi Bho Istabhajo Adhatte Shama Brahma Pravadi Smatannamahasit Om Shanti 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 Om Sahana Vavato Sahana Bhunakto Sahabhidyankaravavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe Om Shanti 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 Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramaya Sarve bhadrani pashyantu Markaschid dukkha bhag bhavet Om Shanti 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 Harihi Om Tat Satam Sarvam Shri Krishnarpanamasta Shri Vasudevarpanamasta Shri Veda Purusha Ashirvadosta Om Shri Matra Charanaravindarpanamasta Om Tat Satam Hari Om So, Namaste. from 7th sloka, we have got Amma coming into picture. So that would be interesting. We'll do it next. Thank you.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಇದಾಗಿದೆ ರ್ಯಾಡಿಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಇದು. ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸ್ಕಿನ್ಸ್. ಬಿ ಸೇಫ್ ಬಾಬಾ. ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ, ఇప్పుడు ಇವಾಗ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? When you are in the army, your things are different. Now you are to be very much useful. And your son, ಇದಾರ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಗ್ಲೇ 15 days ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕೇನು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನೀವು? ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇವ್ 26th ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಆಪರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಟಿವ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 days, 2 conferences. ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ 2 days? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ವೇದಗಂಗಾ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ವೇದಗಂಗಾದಲ್ಲಿ. your article is there, and it is 350 pages ಬಂದಿದೆ ಸಲ. ಏನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವ್ರ ದಯ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಗುಡ್ ಲಕ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವನ್ಯಾಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಡೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.